ang mga tao mo cooperate, mo tampo nining kaluwasan ay pabuhagay sa Ginoo sa katawhan. Mao nang giklaro din sa propesiya ni Isaias ang role sa manluluwas. Di natong mabasa din sa balaang kasulatan sa Isaias kapitulo 35 versikulo 4. Muanhi ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong makaaway ug iya kamong luwason. So sa ato pa wa gyud kaagwanta ang Ginoo gikan sa langit nga iyang trono mikanaog sa kalibutan. Muanhi siya sa kalibutan aron sa pagluwas sa tao. So ingon niya na kamahal sa Dios ang tao nga iyang gibugna, nga iya gyung gipangunayan og anhi sa kalibutan aron nga iya kining hatagan og kaluwasan. Dayon kining Dios nga manluluwas unsa may kinaiya niini, unsa may kahimtang sa Dios. Ang tubag Juan 4:24, ang Dios Espiritu. So sa ato pa ang Dios nga maoy muluwas muanhi sa kalibutan ang iyang kinaiya Espiritu. Ug unsa may kahimtang sa Espiritu, Lucas kapitulo 24 versikulo 39, ang Espiritu walay unod, walay bukog, suwa pod siya dugo. So mao nang unsaon man pagluwas sa Dios, unsa may gikinahanglan sa kaluwasan, atong basahon ang balang kasulatan. Unsay gikinahanglan aron sa paghatag sa Dios o kaluwasan sa mga tao. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 18 hangtod sa 19, mao kini ang atong mabasa. Nasayod kamo nga ang gibayad aron sa pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi na inyong nasunod sa inyong makatigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi ug bulawan. So unsa ang gibayad sa Dios sa pagluwas kanato? Usa ka bililhon kaayo nga butang. 19, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Sa ato pa ang kaluwasan ipaagi di ay sa pagpaagas og dugo. Mao nang sa Hebro kapitulo 9 versikulo 22, kung walay dugo nga ipatulo, wala gayoy kaluwasan nga maangkon sa tao. So sa ato pa kay ang Dios mao may moluwas og ang kaluwasan kinahanglag dugo ug ang manluluwas espiritu man way dugo. So sa unsang paagi naluwas ta? Sa unsang paagi nga naluwas ang katawhan pinaagi sa dugo, nga ang manluluwas wa may dugo? Ang tubag mao ni, diha mo come in ang role sa mahal nga Birhen nga Maria, nga mao ang subject sa atong pagpasidungog o pagrespeto niining bulan sa Oktubre. So sa unsang paagi ang tao makabaton og dugo? Dinhi sa kaalam ni Solomon, mao na atong mabasa. Kung sa unsang paagi ang mahimugso, makabaton siya og dugo. Kaalam ni Solomon kapitulo 7 versikulo 2 hangtod sa 5, mo kining atong mabasa. Sulod sa siyam ka bulan ang akong lawas na porma pinaagi sa dugo sa taguangkan sa akong inahan. Unsa daw? Sulod sa siyam ka bulan, 9 months, ang lawas sa tao na porma pinaagi sa dugo sa taguangkan sa akong inahan. Versikulo 5, walay hari nga nagsugod o kinabuhi nga lahi niini. So ang tanan nga mga hari gisamkon, gisabak sa ilang nanay, na porma ang ilang lawas pinaagi sa dugo sa taguangkan sa inahan. Si Kristo man ang hari sa mga hari. So ang hari sa mga hari kasi Kristo nahimo mang tao. So naulipon siya niini itawag nga kahimtang
sa pagkahimugso sa tao. Maunang sa Hebro Kapitulo 2, versikulo 14, mao kini ang atong mabasa sa Balaang Kasulatan. Kung sa unsang paagi si Kristo nakabaton og dugo, mao na atong mabasa. Tungod kay ang mga anak, mga tao man, kita, nga adunay unod og dugo, so kitang mga tao, nahimo kitang mga tao, nakabaton kita og unod og dugo. Si Jesus usab nahimong sama kanato. May ambit siya sa atong tawhanon nga kinaiya. Kung kita gimabdo sa atong inahan siyam ka bulan, pag mabdo sa atong nanay, o sa may gihimo, miadto sa health center. Nganong moadto man sa health center? Kaya ang atong Department of Health mohatag man og ferrosulfate. So mga bitamina nga pagpadaghan sa dugo. Kaya naman, biblical man na. Kaya ang tao nakabaton maglawas. Pinaagi sa dugo sa taguangkan sa iyang inahan. Mao nang kini nga proseso nagian sa atong Ginoong Kristo. So kanang dugo nga naglatay sa atong Ginoong Kristo, kayang kaluwasan kinahanglan man og dugo. So walay lain nga tinubdan kung giambitan sa atong Ginoo nga dugo, ang dugo gayud sa iyang inahan, ang mahal nga Birhen nga Maria. Mao na nga ang mahal nga Birhen nga Maria dako gayud og natampo sa kaluwasan sa kalibutan. Pero basin mangutana kita, nganong kinahanglan pa man nga ang Ginoo mangunay gyud sa pag-anhi sa kalibutan aron sa pagluwas nato? Nga pwede ra man unta ang Ginoo mogamit og instrumento. Sama sa Old Testament, ang Ginoo migamit og tao gamoy kahimanan alang sa kaluwasan. Pananglitan si Moises. Si Moises mao ang gigamit sa Ginoo nga instrumento sa pagluwas sa katawhan nga naulipon sa Ehipto. Sa ato pa ang Ginoo pwede ra pod unta nga mogamit og tao nga instrumento sa pagpanubos. Pero nganong mahibulong taganong siya mangyod ang mianhi sa kalibutan. Ang tubag mao ni Salmo 49:7. Unsa may gayon sa Balaang Kasulatan? Ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon. We cannot redeem ourselves. Sa ato pa sa kalibutan walay tao nga dunay kapasite nga motubos sa katawhan. Mao nang sa Balaang Kasulatan ang pagpanubos o pagpanglukat sa Ginoo kay kini magong redemption. Mabasa nato ni sa Mateo 20:28 o San Marcos 10:45. Sa mga Bible translations ato mabasa ng word nga Christ gave His life to redeem many people. Ang uban pod nga version, Christ gave His life as a ransom for many. So kanang kaluwasan nagihimo sa Ginoo, gigamitan ka na og duha ka espesyal nga mga pulong. Gitawag ni the two keywords of salvation. Ang una gitawag nga redemption, ang ikaduha gitawag og ransom. So kining redemption and ransom mao ni ang gihimo sa Ginoo sa dihang mianhi siya sa pagluwas nato. O karon masabta nato nganong siya gyud ang mangunay sa pag-anhi. Nganong di man siya mo gamit alag tao nga instrumento. Kay lagi walay tao nga pwedeng makalukat sa katawhan. Kay kana manggong law of redemption kanang balaod sa pagpanubos, kung nakasulay mo prenda na may daghang punsya pinhe no. Nay kuan insan Imluelier, na RD pawn shop, na mga pawn shop din Ang balaod sa pawn shop, pag pananglitan magprinda ka o usa ka alahas, so naa gitawag na og principal amount. Paitan 50,000 ang imong kuha sa pawn shop.
di na nimo makuha kanang imong alahas kapit giprinda sa kantidad nga 50,000. Kay ang pawn shop nagdemand man na sa interest. So sa ato pa imong malukat o matubos ang usa ka butang na prenda kung bayran ka na principal plus interest. Sa ato pa ang paglukat principal plus interest. So higher than principal ang paglukat. So ang pangutana nganong ang kaluwasan gigamitan man og redemption and ransom? Nganong ang kaluwasan gigamitan man og tubos o lukat? Unsa man nahitabo sa tao? Ang tubag mao ni, ang tao way kalainan sa butang na prenda. Mao nang gigamitan ang salvation o redemption kon lukat o tubos kay ang tao daw sa mga naprenda. Unsa may nahitabo sa tao? Sa dihang si Adan ug si Eva misupak sa Dios daw sama nga naprenda nila ang ilang kaugalingon sa poder ni Satanas. So ang tao di ay mura di ay og usa ka espesyal nga butang nga naprenda ngadto sa lain. Itang mga tao, we are sons and daughters of God by virtue of creation. Itang mga tao, property kita sa Ginoo. Sa creation, kita ang pinakabililhon. Kung sa lahas pa, diamond ta. Kita ang pinaka-precious nga binuhat sa Ginoo. O galing lang na prindaman sa tao ang iyang kaugalingon sa poder sa yawa. Kung pananglita na akay importanteng alahas ka na prenda, unsa may imong buhaton? Ang buhaton gyud sa usa ka tawo pag naay na prenda nga importanteng butang sa pawn shop, duha ra gyud ang pwedeng mahitabo. Iya ka nang lukaton o iya ka nang iparimate. Kung ang butang na prenda wala nay value sa imong kinabuhi, mao na ang nahitabo nga marimata. Pero kung pananglitan ang imong espesyal nga butang na prenda sa pawn shop, unsa may imong himuon? Mangita kagayod og paagi nga malukat ka na. Dayon kitang mga tao, importante man ta sa Ginoo. Na prenda man sa tao ang iyang kaugalingon sa poder sa yawa, so sa mahimuon sa Dios nga mao ang nanag-iya sa tao. Wala gyud ta pasagdi sa Ginoo. Meaning wala ta niya iparimate. Naghimo siya paagi nga lukaton kita sa Dios gikan sa pagkaprinda nga nagtimaan kana nga kitang mga tao bililhon ta sa Ginoo nganuman iya tang gilukat gitumbasan ta niya matod sa atong gibasa sa unang Pedro 1:18-19 gitumbasan kita sa bililhong kinabuhi sa iyang anak. Ingon ni anak ka bililhon ang tao nga gitumbasan kita niya sa balyo sa kinabuhi ni Kristo. Mo nganong si Kristo man ang himuong tubos. Kay lagi ang law of redemption, ang paglukat, principal plus interest. Kung panalitan 50 mil ang imong pagkaprinda, dili pwede nga 50 mil rapod ang imong paglukat, higher than principal. Sa ato pa, ang manunubos, kinahanglan labaw sa tao. Kinahanglan ang manunubos labaw sa tao. So kanus ama na posible nga na ay tao nga labaw sa tao. Ang tubag, Juan 1:1-14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became human being. So kanus ang nahitabo nga dunay tao nga sama nato apan labaw nato during incarnation. Sa dihang ang Dios nagpagkatao. Sa iyang pagkatao, 100% human si Kristo. Pareha siya nato.
Kita 100% human man ta. Sa diyang si Kristo nahimong tao, nahimo siyang sama nato nga tao. Sa diyang pagkatao, parehat na. Pero nabaw siya nato. Nabaw siya nato kanuman. Dili siya tao lang, kundi Diyos usab siya. So nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan nga dihay tao nga nahimong sama nato apan labaw siya nato kay siya dili kay tao lamang kundi matuod siya nga Dios. Ang pangutana, maposible na bang paglukat? Maposible na anuman. Ang law of redemption kinahanglan higher than principle. Si Kristo is higher than us. Mao na nga naposible ang paglukat, pinaagi kang Kristo. Mao nang walay tao nga makalukat kay patas sa ta. Kinahanglan ang mulukat, labaw nato si Kristo kana, sama siya nato nga tao, apan Dios man siya, labaw siya nato. So mao nang tubag sa pangutana. Nganong kinahanglan ang Ginoo gyud mo'y muanhi sa paglukat? Nganong di naman lang manugo? Ikaduhang word nga atong diskasan is about ransom. Kay matod sa Marcos 10:45, Christ gave His life as a ransom for many. So nakarelita sa pagprenda nga naman. Siguro kitang tanan nagkaprenda sa pawn shop. So dali nga masabtan kanang word nga redemption kay nakasinati man ta og pagprenda. Kining word na pod nga ransom gigamit ning word sa misyon ni Kristo sa iyang pagluwas sa katawhan. Nganong gigamitan man og ransom? Unsa man nahitabo sa tao nganong iransoman? Ang tubag mao ni kay ang tao walay kalainan sa nakidnap. Kinsa may kidnapper? Ang kidnapper mao ang yawa. Ang pangutana, nganong nakidnap man ang tao? O lisonin nato, kaya ta magpakidnap. Nganong nakidnap sa iba? Kay meduol siya dito sa kahoy. Nga tuwa dito ang kahoy gidili. O tuwa po dito nagatang ang kidnapper na mong yawa. Gihaylo sa kidnapper, gihaylo sa yawa sa iba, mao nang nakuha gyud sa yawa sa iba. Ngano man, mipaduol man sa kidnapper. So sa may atong himuon, kung nahibalo kita nga kanang lugara, mo'y lugar sa pagpakasa, o sa mahimuon na to, aron dili ka makasala, ayaw dool sa lugar. Do not stand on the ground of the devil. Ayaw adto sa lugar diin posible ang okasyon sa pagpakasala. Pag makaadto ka sa lugar na posible ang pagpakasala, run in order to win. Kaya di man yun nato masiguro maglakaw-lakaw ta. Masaag ta badlulot dito sa mga nagkidlap-kidlap ng mga suga. Totoo dito ang okasyon sa pagpakasala. Kung nakaadto ka dito, dagan, run in order to win. Dili tanang nidagan talawan. Naay nidagan kay isog og nagbadaogon. Usa ni ana si Jose nga anak ni Jacob. Sa dihang giingganyo sa iyang amo nga makigdulog kay wala dihang bana. Gipasud sa kwarto si Jose, giilad sa iyang amo nga babae. Pagsud ni Jose sa kwarto, gilabne sa asawa sa iyang amo ang iyang biste, midagan si Jose. Sa iyang pagdagan, midaog siya patok sa tentasyon sa yawa. Mao nang nakidnap sa iba nga naman, nagpaduol sa kidnapper, miadto sa lugar, then posible nga siya makasala. Mao na ang usa sa mga lesson. So nahitabo gayod nga ang tao nakidnap. Again, kitang mga tao, we are sons and daughters of God by virtue of creation. Mga anak kita sa Ginoo.
Mao nang kaganina nangutana ako kung nakasinati na ba taog prenda. Ang tubag halos na nakasinati. So nakarelita. Pero kining nakidnap ta, kinsa may nakidnap ninyo din he? Naa na ba'y nakidnap sa inyo? Ang tubag maone, di yun takidnapon. Bisan pa magpa-volunteer ta kidnap. Bisan pa moadto mo sabo sa kidnap ako ninyo. Di yun mo kidnapon sabo sa kanuman. Kanuman, Brad Ray. Nga di magita kidnapon. Bisan pa magpa-volunteer ta kidnap. Ang tubag maone, kaya ang kidnapper nangita nag-anak sa kwartahan. Sa ato pa, wala goy puruhan nato nga makidnap ta. Bisan pa mapakidnap ta sa busayap, di yun ta nila kidnapon. Nga naman, ang ilang kidnapon, kanang anak sa adunahan. Ang pangutana, nganong gikidnap man sa kidnapper nga mong yawa ang tao? Kay kitang mga tao, anak kita sa atong adunahan nga Dios. Mao ka na nga kung ang imong anak makidnap, kung sa may buhaton nimo, imo ba siyang pasagdan? O maghimo kag paagi nga makuha siya sa posisyon sa kidnapper? Ang tubag, kung ang amahan o ginikanan na higugma sa iyang anak, mangita gyud siya paagi nga kuhaon ka na sa poder sa kidnapper. Unsa may gihimo sa Ginoo? Gipasagdan ba kita niya nga magpabilin sa gamot sa yawa sa poder sa kidnapper? Ang tubagwa, si Kristo ang nahimong ransom. Miingon ng kidnapper, tagai kog 100 million. Ibalik nako ning imong anak sa imong poder. Kung maka-provide kag 100 million. So sa mahimon sa mga kwartahan, maningkamot gud sila nga mahatag ng gidiman sa kidnapper aron makuha pag-usab ang ilang anak. Mao na gihimo sa Ginoo. Unsa may gihimo sa Dios? Kinsa may nahimong ransom? Ang mismong iyang bugtong anak. Si Kristo ang gitawag the only begotten Son of God. Kitang mga tao, gitawag tag sons and daughters of God by virtue of creation. Si Kristo lahi ang iyang pagkaanak. Juan 1:18, si Kristo, Son of God, begotten from the bosom of the Father. Si Kristo lang ang bugtong anak from the bosom of the Father. Kaya dili man created si Kristo. Kita, part man ta sa creation. So lahi ang atong pagkaanak sa pagkaanak ni Kristo. So ang unang nawala sa poder sa Dios na Amahan, ang iyang anak sa kabuhatan. Pero unsa may i-ransom sa Ginoo? Ang iyang the only begotten. Ang pangutana, kung mao ka na, kapila man di ay ang Diyos na wadig anak? Kaduha. Una, nawala kaniya sa iyang poder ang iyang mga anak sa kabuhatan. Aron nga mabawi kita niya pag-usap dito sa kamot sa kidnapper, ihatag niya ang iyang the only begotten. Mao na ang tinuod nga kahulugan sa Pasko, ang pagka-generous sa Ginoo. Nganuman, even ang iyang the only one, kaya niyang ihatag. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. 1:3-6. Ang pinakapusot sa Ebanghelyo, ang gugma sa Ginoo. Mao na nga ang meaning sa gitawag redemption and ransom. Kung masabta nato ang gihimo sa Ginoo, ma-appreciate nato ang iyang dako nga paghigugma kanato o makahuluganon sa atong kinabuhi ang Santos kay Eucharistia. Ngano man, kaya ang Santos kay Eucharistia mao kana ang timaan, buhing timaan sa pagtugyan na Hesus sa iyang kinabuhi.
Ingon si Kristo, "This is my body, and do this in memory of me." Kabuti pasabot, ihatag ni Kristo willing ang iyang pagkawiling, ihatag bisan ang iyang unod sa iyang pahigugma sa mga tao. Buti pasabot ka ng Santos nga misa, Domingo man karon, katong wa pagkasimba, paningkamot mong simba ngano man, kanang Santos nga misa dili na hangyo. Wala ang Ginoo ng hangyo, ang Ginoo nagsugo. Lahi man ang hangyo og sugo. Kay kining hangyo pwede balibaran. Sister, di ba? Tinood na, kumuhangyo si husband, pwede na balibaran. Awa pa, apangita na, para na imanguhit. So, unsa may hangyo, ang hangyo pwedeng balibaran. Di ba, Hester? Pero ang sugo, kinahanglan tumanon. Pag ingon ni Jesus, "Do this in memory of me," it is not a request, it is a command. Mao nang makasala ta kung dili ta motambong sa Santos nga misa kay gisugo ta ni Kristo, "Do this in memory of me." Kay kanang misa, balikon ko, mao kana ang buhing handumanan sa dako nga gugma ni Kristo. Mao nang iyang gustong labason. Ano gusto niyang labason? Kaya kitang mga tao, usahay makalimota. Makalimota sa kaluwasan nga gipabuhagay sa Ginoo. Mao nang sa salvation history, kung mabasa tag salvation history, naagad pinaminti ng paghandom. Paghandom sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo siyang katawhan. Mao nang gihimo sa Ginoo nato. Siya gyud ang mianhi sa kalibutan. Dayon ang salvation history kinahanglan nga gamitan og dugo. Mao na nga misulod ang role sa mahal nga birhen. Kay kun ang Ginoo mo'y muanhi, wala man na siya magbitbit og dugo. Kay wa may blood bank sa langit. Wa man siya magbitbit og kabalding dugo aron itubo sa katawhan, iyag yung ambitan ng dugo. Kanong moambit man siya, kay paambiton man niya ang tao. Actually, ang kaluwasan nila para sa Diyos. Ang kaluwasan para sa tao. Mao nang in honor sa the Blessed Virgin Mother, mao nang karong bulan sa Oktubre, ang atong pagsalmot sa Birhen sa barangay. Nabuti pasabot ang mahal nga Birhen atong pasakon sa matag panimalay nato. Dito sa cross o sa mag-ingon sa Ginoo sa iyang disipulo nga hinigugma. 19:17 sa Juan o sa mag-ingon sa atong Ginoo. Basahon nato ni. Miingon si Kristo, unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan, sukad ni adto, gidala sa tinun-an si Maria, aron didto na mupuyo sa iyang balay. Mao nang karong Oktubre, ato sabdadon ang replika sa mahal nga Birhen nga nagsimbolo sa atong pagpasaka, sa atong panimalay sa mahal nga Birhen nga Maria. Aron nga matagamtam sa matag pamilya ang presensya sa mahal nga Birhen sa atong kinabuhi. Nga di nato kalimtan ang natampo ni Mama Mary sa kaluwasan. Kay ang Ginoo ganahan siya nga handumon ang kasaysayan sa iyang pagpagluwas. Og si Mama Mary kabahin man sa maong kaluwasan. Kay kung wala pa ang mahal nga Birhen motubag sa iyang pag-ingon, fiat mehe secundum verbum tuum. Matuman kanako kanang imong gipamulong. Ang willingness sa mahal nga Birhen nga matuman ang kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi nga mahimo siyang inahan sa atong manunubos. Mao kini ang nakanindot sa atong pagtuong Katoliko. Ngano man kita lamang ang simbahan nga naghuna-huna o naghandom sa inahan sa Ginoo. Ngano man
ang laing matinuohan, hinay-hinay na nila ikalimtan. Nag-aginod na sila sa pagpakahikalimot sa natampo sa mahal nga Birhen nga Maria sa kaluwasan. Apan kitang magkatoliko ni kanus apaman, dili nato pwedeng hikalimtan ang natampo sa mahal nga Birhen. Mao nang gihatagan gyud og espesyal nga honor. Og ang honor sa mahal nga Birhen is not tantamount to worship her as God, because Mary is not a goddess. We cannot adore or worship Mary because worship belongs to God. Mao nang ang atong pagpasidungog, ang atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen nga Maria, dili kana pag-ila kaniya nga Dios, kundili paghandom lang sa iyang natampo sa Dios nung kabubuton sa Ginoo sa pagluwas sa katawhan sa kalibutan. Mao nang nining kahaponon, malipay kami sa pagdawat sa inyong mapangutana. Mga pangutana nga siguro naghataw kalipog. Mga pangutana nga tulokipon sa atong pagtuo na gusto nato nga matinawan aron mas mopalaom pa ang atong gugma sa kamaturan o sa iyang simbahan. O nang i-welcome namo ang interesadong mangutana, muduo lang din o kato maulaw sa pagpangutana, pwedeng magsulat sa papel. Ilista sa inyong papel ang pagpangutana o kaya oglangan, dadadayon ka na sa LBC para among madawat og tubagon. Joke lang bitaw. So editso na din sa atong MC para atong mahatagan o katinawan mga pangutana sa kinabuhi nga atong matabangan kana sa pagpasabot og aron nga mabalo nato ang kalipay sa pagpamalagad sa Ginoo nga nasabtan nato ang mga tulokibong butang sa atong simbahan. So, Brad Fidel, so naka-istorya. Okay, so ang pangutanan ni Brad Fidel, gusto niya nga i-expound nato ang kalainan sa pagbalik ni Kristo sa saksi ni Jehova o ang sa ato sa Katoliko. Sa saksi ni Jehova, Brad Fidel, na ay gitawag nga dili makitang pagbalik ni Kristo. Nahitabo ka na ni atong 1914 sa saksi ni Jehova. Nga si Kristo, nibalik naman si Kristo. Nibalik in the sense na gituman niya ang iyang panaad. Kanusa, ni adtong 1914 ang dili makitang pagbalik ni Kristo. Sa saksi ni Jehova, ang pagbalik ni Kristo dili na makita. Kaya tawag second coming, dili na siya makita. Kundili ang Armageddon, mao kana ang timailhan nga nibalik na unaan na gyud si Kristo. Kay kining Armageddon gituon sa masaksi ni Jehova nga mao ni ang mataro nga gubat sa Ginoo. Mopatay lamang kini sa mga dautan. Lahi sa tawhanong gubat nga way gipili ang bala, dili mo ilag buotan pag matarong. Pero ang gubat sa Dios nga Armageddon mopatay lang sa mga taong dautan. Mo nang pagbalik ni Kristo mo nang gitiman-an sa Armageddon. O magsugod na dayon ang gitawag 1,000 years na pagmando ni Kristo. Gitawag nag millennial reign of Christ. So sa ato pa, sa saksi ni Jehova na ay dili makitang pagbalik. Kano sa ato? 1914. Na entrono na si Kristo isip hari sa kingharian sa Ginoo. Pero ang aktual nga implementasyon sa gitawag paghari niya sa kalibutan, kinahanglan sa dugmukon ang tanang existed. Ang tanang existing nga mga kingdoms. Kay mo take over naman ang kingdom of God. Sumo na ang pagbalik ni Kristo. Ug ang pagbalik ni Kristo, mao ang panahon sa pagpanhaw na sa tanang maminatay. Gitawag na sa Katoliko nga general judgment. So kitang magkatolikon sa mga atong ikaduhang pagbalik. Mao na ang giingon sa atong kredo nga mao na ang iyang paghukom
sa mga buhi o sa mga minatay. Muna natin itag Advento. Kada Desembre, mag-Advento ta. Meaning, pag hisgot, mahitugod, pagpangandam sa iyang itawag nga second coming. So, ang sa ato, sa Katoliko, natin gitawag particular judgment. Hebro 9:27. Man is appointed to die and after death is judgment. Sa saksi ni Jehovah, ang paghukom tinibo. Walay paghukom ang saksi ka tinagsa. Kundi ang paghukom, pagbalik na ni Kristo. So mo na kalahian sa Katoliko o sa pagtulunan sa mga saksi ni Jehovah. Ug maingon ang mga saksi nga human sa Armageddon, ang usa ka libo ka tuig nga paghari sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ang purpose ana to restore, i-restore ang kalibutan nga mahimong paraiso. Sama gayud sa unang paraiso sa tao nga gipuy-an ni Adan ug Eva dito sa Eden. Ang Katoliko lahi nga naman, ang tanan nga linuwas dadon man sa langit. Ipadayag 7:9 hangtod sa 14. Nakita ko ang dakong panon sa katawan gikan sa tanang kanasuran. Tuwa sila dito sa langit, naghimayag, nagdaig sa Dios, nagiluwas sila sa Ginoo. Sa ato pa ang mga linuwas tuwa sa langit og nakita na ni San Juan 19:1. Nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga tuwa sa langit. Naninggit sila nga ang kaluwasan iya sa Dios. Sa ato pa ang mga linuwas sa Ginoo nga dakong panon sa katawhan nga way makaihap moadto dai sa langit. Sa saksi lahi, ang dakong panon sa linuwas ni ara sa yuta. Kay magunsa man sa yuta, ang mga tao kay mao may naguba sa yuta, siya ra po daw ang mo-restore sa yuta na mahimong paraiso. So meaning, ang pagbalik sa yuta na mahimong paraiso, buhat na sa tao. Ang tubag dili, kay ang yuta naa siya natural capacity nga mahimo nga paraiso sa iyang kaugalingon nga kapasidad. Pananglitan, kanang balay, nga imo gitutukuran, biyae daw ng pila ka tuig. For example, Angkor Wat sa Cambodia. Kanang Angkor Wat sa Cambodia, nahimong lasang. Kingdom na kaniadto. Pero kang nahimong manglasang, kay ang yuta, doon na siya capacity, nga mo-restore siya, o iya. Mura ba ng atong lawas ba? Kaya atong lawas, na siya capacity to heal. Mura po ng yuta, kanang imong balay nga limpyo kayo. Biyae daw na pila ka tuig, di ba manurok na mga sagbot? Kaya naman, ang yuta, nasa capacity, nga mo restore siya iya. Bisa kining luon, o mamiya tayo ni 100 years, 1,000 years, pahimo ning lasang. Kay, doon ay capacity ang atong yuta, nga i-restore niya nga paraiso. No need na, nga ang dakong panon, maningkamot, nga i-restore ang yuta nga paraiso. Nakatamay sila, sa kainaiya sa kalibutan, nga mo restore ang iya. Nga nung dato mata sa langit, kay tuwa dito ang gitawag triumphant church. Ang simbahan ng tudlo o communion of the saints. Kita gitawag the militant. Ang tuwa sa purgatory, the suffering. Ang tuwa sa langit, mao nang gitawag nga triumphant. Mao man ang gusto sa Ginoo. Roma 16:20 nga ang simbahan, ang iyang katawhan mahimong magbadaogon. Ug asa man papuy-on ang magmadaogon tuwa sa langit. Hebro 12:22-24, ang tanan gitawag dito sa langit tong Jerusalem, dito sa langit, kay dito papuy-on ang mga nagmadaogon. Yan daman sa Ginoo luna asa babasa. Juan 14:1-3. Nag-andam siya puloy-anan. Asa? Sa langit. Kinsa? Kadtong mga linuwas. Sa ato pa, ang giandam sa Dios
nga luna sa mga linuwas tuwa sa langit. Kining yuta di ni maong lugar sa mga linuwas sa Ginoo. Ang yuta sultihan kamo, kining yuta kalibutan sa mga hayop. Kanang di mga days of creation bitaw, kanang adlaw, mga adlaw sa paglalang dili man na 24 hours. Ang tao gihimo na ikaunom ka adlaw. Naanay mga kahoy kaniadto, mga isda, mga langga, mga hayop. Million of years ang kalibutan, dili kalibutan sa tao. Ang kalibutan sa mga hayop. Sa ato pa pwede ra ang kalibutan way tao. Kay nahimo gani kaniadto na ang kalibutan sa mga mananap. Mao na nga asa man dadto may iluwas dili sa yuta. Kay ang Ginoo hatagan ta niya kinabuhi nga way katapusan. Ihimo man ta sumala sa dagway sa Ginoo, sa may dagway sa Ginoo, ang iyang kinaiya is eternal. What is eternal? Sa teolohiya, eternal means no beginning without end. Mao nang Ginoo. Kitang mga tao dili ta makabato og eternal, everlasting ato. What is everlasting? Everlasting means has beginning without end. Lahi ta sa Ginoo. Kaya Ginoo way sinugdanan, kita na sinugdanan. Pero mahisama ta sa Dios nga way katapusan. Kung makaangko na taog, everlasting life. What is everlasting life? Everlasting life means as long as God exists. Unay meaning sa kinabuhing dayon hangtod sa gidugayon nga buhi ang Dios. So kung makabato na tag everlasting life, pariha na ta sa Ginoo. Pariha ta kaway katapusan. Pero lahi ta kay naman ta sinugdanan. Ang Ginoo may sinugdanan. So mao nang ang kinabuhi nga way katapusan dito sa langit. Dili sa kalibutan. Kay unsa may himuon sa Ginoo sa pagbalik. Atong basahon dinhi sa sulat ni San Pablo sa unang Tesalonica kapitulo 4 versikulo 15 o 17. Ang pagtulunan sa Ginoo gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga mga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmanduog ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug bukon sa dang Ginoo gikan sa langit manasian kami. Unya kita nga mga buhi pa niadtong adlaw, bayawon uban kaniya didto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo o kita uban na kaniya sa kanunay. O sa himon sa Ginoo, ang tanang linuwas sa Ginoo dad-on niya ngadto sa langit og makig-uban sila sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Sa ato pa di day sa yuta. Mao na ang ako linuwas ay pabilin sa yuta aron mapuyo sa way katapusan. Lahi man, dad-on man sa langit, inigbalik sa Ginoo, sa kaming, aron makig-uban na kaniya, hangtod sa kahangturan. Kaya mo na promise sa Ginoo, I am with you all the days until the end of the age. Matuma na, kay kuhaon ta ni Kristo, kitang naabdan nga mga matarong o mga santos yang pagbalik, dad-on ta sa langit. Apan ang mga santos, nag-una na, tuwa sa langit, itawag the triumphant church. So mao na Brad Pidel ang kalainan sa ikaduhang pagbalik sa Jehovah's Witness o sa atong simbahan na Katoliko dinasi sa mga sita sa balaang kasulatan. So nakipautan na bro? Okay. Dili bro, dole bro. Para makita sa camera. Mayong gabi, Bro Paul. Kaya mangutan ako, Bro Paul. Kani bang paghukom ito, bro? Unsa man nato na dili ta makasaan ang paghukom kay moingon mo siya na ayaw kugma kay ang Ginoo re mo hukom kanako. Ana bitaw? Na bisag kay balo kag sayop na sa tawanon nato ba ayon ka na sayop pa na yung gibuhat mo na makahukom kay nakita man gud. Nang gusto mo pilosopo mo ba na
ayaw ko hukba kay Ginoo rin hukom na to. Asa ang pagkatana asa ni dapita mahusto ang paghukom. Sakto ba? Kanang hukman nato ang tao ang iyang kalag nga maimpierno ug maluwas, malangit. Di gyud na atong katungod. Iya na sa Ginoo. Pero sa paghukom, unsay matarong, unsay dautan, namatay wisdom. Namatay wisdom. Ialaw man na sa Ginoo nato nga makadesisyon ta. Kaya kanang pag-decide, paghukom man na, ha? Naata na ang wisdom. Ginamit ang wisdom gasa sa Ginoo, makahukom ta, unsay matarong, unsay dautan. Pero hukman ta ka nga ikaw, brad, rememperno ka, wa ko'y katungod, ana. Iyan na sa Diyos. Ato ng isandig sa Ginoo. Bisan kini mga tao nga impierno honon, di gyud ta mo ingon nga maimpierno mo. E man ta kay balo sa sikan last chance ilang kinabi mo, mubalik sa Ginoo. So nakahimo kag pahukom nga ang Dios sa amo himo. So always kay bisan namatay na siya nga impierno, nagduda ba ka nga ano magpaampo man ko yun, sigurado na mo ito impierno. So, ikaw din naghukom. Bisan pa katong tawhana sa imong tan-aw dautan ng iyang gihimo, ang Ginoo ra gyud mohukom sa katapusan sa kinabuhi. Igo ra ka mo pray sa tao. So mao na ang kalahian sa paghukom. Paghukom kung asa ang imong kalag mo padong, maimpierno kag mahalangit, di na sa ato. Maghukom taon sa maayog dautan, mopili ta na yan, mahukom man ta. Oh, so mao nang gialaw sa Ginoo nga maghukom ta. So naay limit og naapoy paghukom nga di pod angay natong Ginoo.